Gesù risorto appare ai discepoli più volte, Yesus yang bangkit con menampakkan pazienza diri kepada para consola i murid loro dalam cuori sejumlah sfiduciati. kesempatan. Dengan Dopo la sabar, sua ia menghibur resurrezione, mereka yang opera putus così la asa. resurrezione dei Setelah nostri. kebangkitannya, ia Ed membawa essi, kebangkitan bagi para risollevati da murid. Gesù, cambiano Dia vita. membangkitkan semangat E prima mereka dan tante hidup parole e mereka tanti esempi diubah. del Signore non erano Sebelumnya, riusciti a kata-kata trasformarli. Tuhan dan teladannya Ora, gagal a mengubah Pasqua, mereka. succede qualcosa di nuovo. Sekarang, saat Paskah, Avviene nel segno sesuatu della yang baru misericordia. terjadi, dan itu Gesù li terjadi rialza dalam con la terang kerahiman. misericordia. Yesus membangkitkan Gesù li mereka rialza dengan con la kerahiman. misericordia. Yesus E loro membangkitkan mereka dengan misericordiati belas kasihan. diventano Setelah menerima misericordiosi. kerahiman itu, mereka È pun molto menjadi difficile penuh belas essere kasihan. misericordioso Sangat sulit untuk berbelas se uno kasihan non se ne jika tidak accorge di pernah essere mengalami misericordiato. pengalaman menerima belas kasihan Anzitutto sebelumnya. vengono Di misericordiati awal, mereka menerima kerahiman attraverso melalui 3 3 doni. anugerah. Dapprima Yesus Gesù membawa offre kerahiman loro la kepada pace, mereka, kemudian poi roh, lo dan Spirito, akhirnya infine luka-lukanya. le piaghe. Pertama, In primo Yesus luogo davvero la menganugerahkan pace. kedamaian. Quei Murid-murid dalam discepoli kondisi erano tertekan. angosciati, Mereka si erano mengunci diri chiusi di in dalam casa per rumah karena timore, takut. per paura Takut di essere ditangkap dan arrestati e berakhir di seperti fare la sang stessa guru. fine del Tapi maestro. mereka tidak hanya berkumpul Ma bersama non di erano sebuah chiusi ruangan. solo in casa, Mereka juga erano chiusi terjebak anche nei dalam loro penyesalan rimorsi. mereka sendiri. Mereka telah Avevano meninggalkan abbandonato dan e rinnegato menyangkal Gesù, Yesus. Mereka merasa si tidak sentivano berdaya, incapaci, didiskreditkan, tidak buoni a berguna. nulla, Yesus datang dan berkata sbagliati. kepada mereka 2 Gesù kali, arriva e ripete 2 "Damai volte bersamamu." pace a voi. Dia tidak Non membawa porta una pace kedamaian che yang toglie i problemi menghilangkan dal di masalah, fuori, ma una tetapi yang pace che menanamkan infonde fiducia kepercayaan di dalam. dentro. Bukan kedamaian lahiriah, tetapi Non una pace kedamaian esteriore, batiniah. Dia la pace mengatakan del kepada cuore. mereka, "Damai Dice bersamamu." pace a voi. Sebagaimana Come Bapa il telah Padre mengutus ha mandato aku, me, anche io demikian mando pula voi. aku mengutus kamu. È come se Yesus dicesse seolah-olah vi mando mengatakan, perché credo "Saya in voi. mengutus kamu karena saya Quei percaya kepadamu." discepoli sfiduciati Murid-murid yang vengono putus asa itu rapacificati in didamaikan se dengan diri stessi. mereka sendiri. La pace di Gesù Kedamaian li fa Yesus membuat passare mereka dal berpindah rimorso dari alla missione. penyesalan ke misi. La pace di Gesù Kedamaian suscita Yesus infatti la melahirkan missione. misi. Non è tranquillità, non è comodità, è uscire Damai ini da bukan sé. merupakan La pace kemudahan di dan Gesù libera kenyamanan, dalle tetapi chiusure che tantangan paralizzano, untuk keluar spezza dari le diri kita catene che sendiri. tengono Damai prigioniero Yesus di loro. membebaskan dari E i keasikan diri discepoli yang si melumpuhkan. sentono Damai itu misericordiati, menghancurkan ikatan yang membuat sentono che hati Dio non li terpenjara. condanna, Murid-murid menyadari non li bahwa umilia, mereka telah diberi belas ma crede kasihan. in loro. Mereka menyadari bahwa Tuhan Sì, tidak mengutuk crede atau in merendahkan noi mereka, più di tetapi quanto percaya noi kepada mereka. crediamo in noi stessi. Tuhan pada kenyataannya lebih Ci ama percaya più pada di kita quanto daripada kita noi percaya amiamo pada noi diri kita stessi. sendiri. Dia mencintai kita Per lebih Dio baik daripada kita nessuno è mencintai diri sbagliato, kita sendiri. nessuno è Paus inutile, mengutip Saint John nessuno Henry è Newman. escluso. Sejauh menyangkut Gesù Tuhan, oggi ripete tidak ada ancora yang tidak berguna, pace a te, didiskreditkan, atau perché sei terbuang. prezioso ai Hari ini miei Yesus occhi. juga berkata kepada kita, Pace "Damai a te, bersamamu." che sei Anda sangat importante per berharga me. di mata saya. Damai Pace a te, bersamamu, che hai una Anda missione. penting bagi saya. Damai Nessuno può bersamamu, svolgerla Anda memiliki al misi. tuo posto. Tidak ada yang bisa Sei menggantikanmu. insostituibile Anda tidak e io tergantikan. credo in te. Dan saya percaya padamu. In secondo luogo, Gesù Anugerah kedua, dio misericordia i discepoli Yesus offrendo loro lo menunjukkan belas Spirito kasihan Santo. kepada murid-muridnya Lo dengan dona per memberi la mereka remissione Roh dei Kudus. peccati. Dia menganugerahkan roh I untuk discepoli pengampunan dosa. erano Murid-murid colpevoli, itu bersalah. Mereka erano telah scappati, melarikan diri. erano scappati via, Mereka abbandonando il telah Maestro. meninggalkan E il Guru. peccato tormenta. Dosa Il membawa male ha siksaan, il suo prezzo. kejahatan ada harganya.
Il nostro Dosa peccato, dice kita, il Salmo, ci seperti sta yang sempre dikatakan dinanzi. pemazmur, Da selalu soli non ada di possiamo depan kita. cancellarlo. Tentang diri kita sendiri, Solo kita Dio tidak lo dapat elimina, solo menghapusnya. Lui Hanya Tuhan con la yang sua mengambilnya. misericordia Hanya ci fa Dia dengan uscire belas dalle nostre kasihannya miserie più yang dapat profonde. membuat kita keluar dari Come quei kesengsaraan kita discepoli yang abbiamo terdalam. bisogno Seperti para di murid, lasciarci kita perlu membiarkan perdonare diri kita diampuni. e dire Memohon col cuore sepenuh perdono, hati, Signore. ampuni ya Tuhan. Aprire il cuore Kita per perlu lasciarci membuka hati perdonare. kita untuk diampuni. Il perdono nello Spirito Santo è il dono Pengampunan pasquale dalam per Roh risorgere Kudus adalah dentro. hadiah Paskah yang Chiediamo la grazia di memungkinkan accoglierlo, kebangkitan batin di kita. abbracciare il Marilah kita sacramento del memohon perdono, rahmat untuk di menerima capire che anugerah al itu, centro della untuk menerima confessione non sakramen ci siamo pengampunan, noi con i dan untuk nostri memahami peccati, bahwa inti ma dari Dio con la pengakuan sua bukanlah tentang misericordia. diri kita sendiri dan Non ci dosa-dosa confessiamo kita, per tetapi tentang abbatterci, Tuhan ma per dan farci kerahiman. risollevare. Janganlah Ne pergi ke abbiamo pengakuan tanto untuk bisogno. menghancurkan diri sendiri, tetapi Tutti. untuk dibangkitkan. Ne abbiamo Kita bisogno semua come i sangat bimbi membutuhkan piccoli. ini. Tutte le volte che cadono Seperti hanno anak bisogno kecil di yang essere setiap kali rialzati dal terjatuh papà. perlu dibangunkan oleh ayahnya. Anche noi Kita cadiamo pun spesso. membutuhkan itu. Kita La terlalu mano sering del Padre è terjatuh, pronta a dan tangan rimetterci Bapa in kita piedi selalu siap e a untuk farci andare menjejakkan avanti. kaki kita kembali dan Questa membuat mano kita sicura e terus maju. affidabile è Tangan la yang pasti confessione. dan handal itu È il sacramento che adalah ci pengakuan. rialza, che non ci Pengakuan. lascia a terra Pengakuan adalah giacere sakramen sui yang pavimenti mengangkat kita. duri delle Ia nostre tidak vite. meninggalkan kita di tanah, È il sacramento menangis di della atas batu-batu resurrezione keras tempat kita e jatuh. misericordia pura. Pengakuan adalah sakramen E kebangkitan, chi riceve la murni confessione kerahiman. deve far Semua sentire la orang dolcezza yang mendengar della pengakuan misericordia. harus E questa è menyampaikan la via manisnya belas di kasihan. coloro che ricevono le confessioni Inilah della gente, yang harus dilakukan oleh far para sentire la bapa dolcezza pengakuan della misericordia untuk di Gesù, menyampaikan che manisnya perdona kerahiman tutto. Yesus yang mengampuni segalanya. Dio perdona tutto. Tuhan mengampuni segalanya. Dopo la pace che riabilita e il perdono Bersama che dengan risolleva, kedamaian yang ecco memulihkan il dan terzo dono pengampunan con yang cui Gesù mengangkat kita, misericordia ai discepoli. Yesus memberi murid-muridnya Egli hadiah offre kerahiman loro yang le ketiga. piaghe. Dia menunjukkan kepada Da quelle mereka piaghe siamo luka-lukanya. guariti. Dengan luka-luka Ma itu come kita può una ferita disembuhkan. guarirci? Tapi bagaimana Con la luka bisa misericordia. menyembuhkan kita? In Dengan quelle belas piaghe, come kasihan. Tommaso, Dalam tocchiamo luka-luka con itu, mano seperti che Dio Thomas, ci ama kita fino sungguh in dapat fondo, menyentuh fakta che ha bahwa fatto Tuhan telah sue le mencintai nostre kita sampai ferite, akhir. che ha portato Dia telah nel suo membuat corpo luka le kita nostre menjadi fragilità. miliknya dan Le piaghe menanggung sono kelemahan canali kita dalam aperti tubuhnya sendiri. tra Lui e Lukanya noi, adalah che saluran terbuka riversano antara Dia dan misericordia sulle kita, nostre miserie. mencurahkan belas Le piaghe sono kasihan le vie atas che Dio ci kesengsaraan ha kita. spalancato Lukanya perché adalah noi jalan yang telah entriamo Tuhan buka nella bagi sua kita tenerezza untuk masuk ke dalam e tocchiamo kasih-Nya yang con lembut mano chi è dan Lui benar-benar e menyentuh non dubitiamo siapa più Dia. della sua misericordia, Marilah kita tidak pernah lagi meragukan belas adorando, kasihan-Nya. baciando le sue piaghe, Dalam memuja dan mencium scopriamo che luka-lukanya, ogni nostra kita debolezza menyadari è bahwa dalam avvolta nella kasih-Nya sua yang lembut, tenerezza. semua kelemahan kita Questo diterima. succede in ogni messa Ini dove terjadi pada Gesù ci setiap offre misa, il suo di mana corpo Yesus memberikan piagato e kita risorto. tubuhnya yang Lo terluka tocchiamo dan e Lui bangkit. tocca le nostre vite Kita menyentuhnya e fa dan Dia scendere menyentuh il hidup cielo kita. in noi. Dia membuat Le sue surga piaghe meliputi kita. luminose squarciano Lukanya il yang buio bercahaya che noi che ci menghalau portiamo dentro. kegelapan di dalam diri E kita. noi, come Tommaso, troviamo Seperti Dio, lo Thomas, scopriamo kita menemukan intimo e Tuhan. vicino. Kita E con menyadari noi ci betapa rifugiamo dekatnya Dia nel dengan Signore kita. mio Dio. Dan kita E tutto bergerak nasce untuk da qui, berseru, dalla grazia Tuhanku di dan essere Allahku. misericordiati. Semuanya berasal dari sini, Da qui dari comincia il kasih cammino karunia cristiano. menerima belas Se kasihan. invece ci basiamo Ini sulle adalah nostre titik awal capacità, perjalanan Kristiani sull'efficienza kita. delle nostre Sebaliknya, strutture, jika dei kita nostri percaya pada progetti, kemampuan non kita andremo sendiri, lontano. pada efisiensi struktur Solo dan se proyek accogliamo kita, l'amore kita di tidak akan Dio melangkah potremo kemana-mana. dare Hanya jika qualcosa kita di nuovo al menerima mondo. kasih Tuhan, barulah kita dapat memberikan sesuatu yang baru Così hanno kepada fatto i dunia. discepoli.
yang dilakukan misericordiati para murid sono menerima diventati belas kasihan. misericordiosi. Mereka pun kemudian Lo menjadi vediamo nella penuh prima belas lettura. kasihan. Gli Kita atti melihat degli ini di Apostoli bacaan raccontano pertama. che nessuno Kisah para considerava sua rasul proprietà menceritakan quello che gli bahwa apparteneva, tidak ada yang ma fra mengklaim loro tutto era kepemilikan comune. pribadi atas harta Non è il apapun, comunismo, tetapi semua il yang mereka miliki cristianesimo dimiliki allo stato bersama. puro. Ini bukan Ed è komunisme, tanto più tetapi murni sorprendente se Kristiani. pensiamo che quegli stessi Ini semua discepoli lebih poco mengejutkan prima jika kita berpikir avevano bahwa litigato mereka adalah su murid premi yang e sama onori, yang su sebelumnya chi fosse il berdebat più tentang grande tra hadiah di dan loro. pahala, dan Ora tentang siapa yang condividono terbesar tutto, di antara hanno mereka. un cuore Sekarang solo mereka e berbagi un'anima sola. segalanya. Mereka adalah satu hati dan jiwa. Come hanno fatto a cambiare così? Hanno Bagaimana visto mereka nell'altro la berubah stessa seperti itu? misericordia che ha trasformato la loro vita. Hanno scoperto di avere Mereka in sekarang comune melihat pada la diri orang missione, lain di belas avere kasihan yang in sama comune il yang telah perdono e il mengubah hidup corpo di mereka Gesù. sendiri. Mereka Condividere i menemukan beni bahwa tra mereka uomini berbagi è misi, sembrato conseguenza pengampunan, dan naturale. tubuh Yesus. Dan karena itu, tampaknya wajar untuk Il berbagi testo harta duniawi mereka. dice poi che nessuno tra loro era Teks itu bisognoso. melanjutkan, I tidak loro ada orang timori si yang erano risolti membutuhkan di antara toccando le mereka. piaghe del Signore. Ketakutan Adesso non mereka hanno telah paura di sirna curare dengan le piaghe del menyentuh luka bisognoso, Tuhan, dan perché sekarang lì mereka tidak takut vedono untuk Gesù, menyembuhkan luka perché orang-orang lì yang membutuhkan. c'è Gesù. Karena di sana mereka Le melihat piaghe del Yesus, bisognoso. karena Yesus ada di sana dalam luka orang-orang Sorella, yang membutuhkan. fratello, vuoi una prova che Saudari Dio dan ha toccato la saudaraku, tua vita? apakah Anda ingin Verifica bukti bahwa se Tuhan ti telah chini menjamah hidup sulle Anda? piaghe delle altre. Lihat, Oggi è apakah il Anda giorno in bisa cui membungkuk chiederci untuk io, membalut che luka orang tante lain? volte ho ricevuto la pace di Hari ini Dio, adalah hari che ho untuk tante volte ho bertanya, ricevuto il suo apakah perdono e la sua saya yang begitu misericordia, sering menerima sono damai sejahtera misericordioso Tuhan, con gli altri? belas kasihannya, Io, penyayang che kepada tante orang lain? volte mi sono nutrito del corpo di Gesù, Apakah faccio saya yang qualcosa sudah per begitu sering sfamare chi è diberi povero? makan tubuh Yesus, berusaha Non menghilangkan rasa rimaniamo lapar orang indifferenti. miskin? Non viviamo Janganlah una kita fede tetap a acuh metà, tak acuh. che Janganlah riceve ma kita non dà, menjalankan che iman accoglie satu il arah. dono ma non si Iman fa yang dono. menerima tetapi tidak memberi. Siamo state Iman misericordiati, yang menerima pemberian diventiamo tetapi tidak misericordiosi. memberikannya sebagai Perché se balasan. l'amore finisce con noi Setelah stessi, menerima belas la kasihan, fede si marilah prosciuga kita in sekarang un menjadi intimismo pengasih. sterile. Karena jika cinta Senza hanya gli tentang altri kita, diventa iman menjadi disperdata. gersang, Senza le opere di mandul, dan misericordia, sentimental. amore. Tanpa orang lain, Fratelli, iman sorelle, menjadi tanpa tubuh. lasciamoci Tanpa risuscitare perbuatan dalla belas pace, kasih, dal perdono iman e mati. dalle piaghe di Gesù Saudara dan misericordioso. saudari yang E terkasih, chiediamo la grazia marilah di kita diventare diperbarui oleh testimoni di kedamaian, misericordia. pengampunan, Solo dan così la luka fede dari sarà Yesus viva yang penuh belas kasih. e la Marilah vita kita sarà memohon rahmat glorificata. untuk menjadi saksi Solo così kerahiman. Hanya annunceremo dengan il cara Vangelo ini, di Dio iman kita akan hidup dan che è hidup kita Vangelo di bersatu. misericordia. Hanya dengan cara ini, kita akan memberitakan Injil Tuhan, yaitu Injil kerahiman.